Iloy. So nga nagbali na kasuki. Dak manilasiran, dak magatan. Ngayon mapikasta, I'll take the chance to give you also my feelings and thoughts about this class. Nga, I don't know if it so happens that this is only the batch that I have associated with aside from the other batches. Pero hanggang kaputa kasarsarita kayo, nga daktisang waran nyo, nga pinakandak mo nan, pinahinumdak pa, nga biliba ka talaga natin yung batch yun. Sabay lang kumat, kay tulo-tulo ni Greg, ni Andy, aminan kayo nga core group. Tati kinapudno na, dakkel natin masangwanan nga selebrasyon ito no 2010. Bayat ti kadak igay pinagatendarmet iti naudi nga homecoming ti Tagudin National High School. Isulat ti topic ko da igay 2010. Ket may naipay da igay project na dakkel iti eskwela da igay restoration or repair and renovation da igay old convent. Ngayon iti maysa nga plan-planuan kan inarami din kan itultuloy pa iti alumni association nga adda basit problema na dulang duma